अजा केते दिन है बेपार कले ହେଇଗଲାଣି କଣ 18 ବର୍ଷ कौन हुए ना बेपार भल हुए ना नहीं ना ହଁ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ये संस्था चले तुम ହଁ ସେମିତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଆଉ କଣ अच्छा पिला छुआ घरे सब केते जन ପିଲା ଛୁଆ 4 6 ଜଣ ଆମେ झील पुओ बाघर फागर कर सारे ହଁ अच्छा 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 अंडा चप आउ कौन बेपार करती ଘୁଗୁନି ଡାଲି ବରା ବରା ଅଣ୍ଡା ଚପ ସିଝା ଅଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା अच्छा जो कौन घुसी ना ये घुगुनी ना बुढ़ा कोड़े चाहत हो ଗରମ ଭାଜି ଦଉନ घर आपणकर कौटी बुढ़ा कहला खाइबो तो अजा ଖାଉନୁ अजा अजा गरम दे दूनु यार टिके अजा कहबे घरटा जाउची ଘରଟା ମୋଟବା ରପ୍ତାଇ जाउची ହଁ ଯାଉନ ପକେଇ ପଠେଇବି ଆଉ हां पवन टाकी दबु न ହଉ ଯା पका पका दे ସବୁ ଘୁଗୁନି ନିଅ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ तेल कड़ी पूरा फांका अच्छी ଘୁଞ୍ଚୁ ଘୁଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚ ଆମେ ଦେଇସାର କରାଇକି घरे कि आप दिंतु मुझे मना कर ତମର ଅଣ୍ଡା ଚପ କେଇଟା ଗୋଟେ ତମ ସିଝା ଦିଟା କଣ ଛାଡ଼ିବ କଣ ଜାଣି ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିକି ତ ବେପାରଟା ବଢ଼େଇବୁ ନା କମେଇବୁ ना ना तुम दाढ़ी कौ लंडी रे काटल अजा पान खाऊच अंडा चप ये कौन अंडा चप एमती हुए ना कौन ହଁ ये गोटा अंडा केते नाखा अंडा दे किण ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା 12 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ना ना किण केते नाखा लाभ हुए ना नहीं अंडा रे ସେ ବି ଚାଲିଛି ଲାଭ ଲସ୍ ବେପାର ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଜାଣିନଥିବ अच्छा अच्छा ये प्लेट टा केते पैसा ये प्लेट टा केते पैसा ଅଣ୍ଡା ଚପଟା 12 ଟଙ୍କା अच्छा खाली प्याज दे କଣ ତୁ ପଇସାସ ତମର ଘୁଗୁନି ରାଗ ଦବ ସବୁ ତ ना ना ଆଉ सीधा में ढूंढ दो राग भात दो नाच दो ଚଟଣି କଣ ଆଜି ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଛାଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ହଇରାଣ କୁଆଡ଼େ ମୋ ସମ୍ମାନଟାକୁ ଲିକ୍ କରିବ ଭାବି ତ ଧନ୍ଦା ଆଜି କିଛି ନାହିଁ